आराधना अगरबत्ती किणी रूपा कॉइन्स गोटे रॉयल इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल पांतु संपूर्ण मागणा। हौला हौ वीडियो मजा नि। ओहो आसबे आसबे कही एजे आसुना मो झील को देखिए। हाँ हौ जिते लेट करिया कथा करंतु 4टा तो बाजिला देखा केतलू आसुंच। हाँ हाँ आज्ञा अच्छी अच्छी आसतु आसतु नमस्कार 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 नमस्कार। ओहो हो एते भक्ति संस्कार पर भरी होई करछि। आज्ञा ए जुआई पुआ तो बस 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 आस 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 मुंडिया मारजो टिके आपण ही बसंतु। हाँ 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 बसुची मु तो एमिति जुआई पुआटे खोजुतिली। ओहो हाँ आज्ञा सकाळु आसबे आसबे कही ए जे ओहो मन जानिकी मोर आनिछंती ए कथा कोन की आपण को पान खाइथांते की नाही आज्ञा नाही नाही ए कथा कोन की हां हम बड़ पात्र टिके आपण देखिले संस्कार पर भरी होई करछि। भरी तो हेछि अरे मैं आइथांतु बाटरे आपन घर को आस जेतिकी मंदिर हाँ करू आगे से मंदिर मुंडिया मारी मारिका मो आठू झिड़ी जाइए पूरा कौन कहबी संस्कार तो पूरा भरी भरी तो हेछि आज्ञा गोटे कथा विश्वास करेनि माने मु ठाकुर को बहुत भल पाए जेते मंदिर विश्वास करेनि जेते मंदिर सबुठी मुंडिया मारिकी आसीछि विश्वास करेनि गोटी जगह कौन है षंढटी बसीला मु भाबिली सेठी बोधे शिव मंदिर कही मु आज्ञा मद भाटी सामने मु मुंडियाटे मारी देछि। संस्कार तो भर्ती हेछि संस्कार पूरा भरी करछि। दीटा मधुआ मो पाखु मो ऊपर को दीटा चिकन पीस फोपाड़ी देले मु सेते खाइ छी पेट टिके गैस हो जाय छै पानी टिके मिलिबो पानी मिलिबो 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 विश्वास करे संस्कार भरी करछि भर्ती तो हेछि पानी आपण मागुचंती मु आपन को बापा बोली डाकी पारि। ओहो की खुशी रो कथा ये आपण को बुझी कर दिबे। हाँ हाँ मैं के जानी पर बापा बोली डाकिबो कोन कहउछ बापा मते बापा बोली डाक बापा जाइबो बापा जाइबो आप मुको अटके देले नहले मु विश्वास करंतु बापा डाकी डाकी आपन को आलिंगन करि देता भर्ती तो हेछि बड़ पात्रटे हमर बहुत लाजकुरा। ओहो यही कथा कहउछती आ जियो मोर बा बहुत लाजकुरी सम्माने गोटिए चावलर गढ़ा। आपण कोन कहउछते झियो पर गोटे चावलर गड़ा आम बाबा फाळे चावलर गड़ा एबे आ काहे लेट करछन झियो को डाकन डाकुची ए बसंत मु एइने गल्ली एइने आसी आज्ञा। ए माटोई आलो मा आइलो जल्दी आलो मा आ मा आ मते लाज लागिबो भलते एट रख मा एट रख एट रख एट रख मा एट रख एट रख हेलो हाय हेलो मुंडिया मार दूती ओ नहीं 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 जय संस्कार पूरा भरी अछि संस्कार भरी अछि ए मा जियो बो मा बो बो कोन करिया मन खराब करनी रे जय बापा जय बस 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 मन खराब करनी रे बापा। ओहो की जोड़ी गोटे कथा कहि थांती कथा कोन की तथापि मते काहे की इच्छा होची भाई जाबा काहे ना मते जियो मिलुनी ताहले जा जणा पडुची हमर किछ गोटे रोग अछि नाही आ काहे झियो काहे राजी हो ये आज्ञा आज्ञा कोन कहउछंती कि सेटा ए सबुरा किछि आवश्यक नथिला। आज्ञा मु रखिछि पछरे खाइ अच्छा 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 संस्कार तो भर्ती हेछि एटा को गला बेले देबो ए सबुरा किछि आवश्यक मु खा को खाइ थांती हां तो मीठा मीठा लागुची मु एटा पोछि थांती दाम किया कपड़ाटा ओहो पिजी କରି
ଏସବୁରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ନା ନା ବାହାଘରଟା ତିଥି ଲଗ୍ନ ବାହାର କରିବା। ଯେ ଆଗେ ଦବା ନବା କଥାଟି ହେଇଗଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ପୁଣି ମୋର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି ପରା। ଯେ ଚକରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମର ତ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ବଡ଼। ଗଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସୋ ବିୟୁଟିଫୁଲ କହିଲେଣି। ସଂସ୍କାର ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଯେ ନଡ଼ିଆ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସଂସ୍କାର ପୁରା। ସଂସ୍କାର ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ। ଦବା ନେବା କଥାଟା ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା। ଦବା ଦବା ନା ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଏ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଅଛି ଯଦି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅର ବାପା ମା ଆସିଥାନ୍ତେ ଦବା ନେବା କଥାଟା କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ନା। ଆগে ସେଇଠି ଟିକାଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ସେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ହବ କି? ଯେ କଥା କ'ଣ କି ଆମର ଯେ ବରପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଆଉ ମାତା 2 ଜଣ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ଏ ବାପା ଏ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପର କେହି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ମୁଁ ପରା ଅଛି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ। ବର କନ୍ୟା କିଏ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଆପଣ? ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ସଂସ୍କାର ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ। ଝିଅଟାକୁ ଯୋଉ କୁଣ୍ଢେଇଲି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତାଳ ଗଛକୁ ତ ଗବ ଗଛ କରିବା କ'ଣ ଆଉ? ଏ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ନା ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ଆମେ ଏବେ ଦବା ନେବା କଥାଟି ଅଟକିକି ଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଝିଅ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ସଂସ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ। ନା 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 ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହଁ। ମୋର ସବୁ ସକ୍ଷମ ଅଛି ସବୁ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେବେ 20 କିଲିକିଆ ଗୋଟେ 20 କେଜିଆ ଗୋଟେ ପାଉଡର ଡବା। ଦେବି ଦେବି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୋର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେବି ନା ଆଉ। ସଂସ୍କାର ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇ ଟାଇମରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଖଇନି ଖାଇବାର ଥିଲା। ଏ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ତ ସଂସ୍କାର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ପିଜି କରିଛି ତ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଏ ମା ଏଇଟାକୁ ରଖେ ରଖେ ତ ଜାଣି ପାଣି ତ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡିଗଲା। ତମେ କବିତା ବି ଲେଖ? ସଂସ୍କାର କୁନ୍ଦି ହେଇଛି ଆଉ। ପଦେ ମୁଁ ଗାଉଛି। ହଁ ନିହାତି। ତମେ ମୋର ଅନ୍ଧାର ରାତି ବା 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 ମୁଁ ତମ ଅନ୍ଧାର କଣା। ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଆମେ ହେଇଯିବା ଫୁଲ ଅଟମଣା। ତମେ ବି ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପଟେଇକି ଆଣିଥିଲି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତାରି ଆଗରେ ତତେ ଖଇନିଟା ଖାଇବାକୁ ହେଲା। କରିବି ମୋ ପାଟି ଗନ୍ଧେଇଲା। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ